नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी युरोपीय संघटनेन आयज मुक्त वेपार कबलातीक अंतीम स्वरूप दिले. नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युरोपियन कावन्सिलीचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्टा आनी युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला ऑन डर लेयन हांचे मदीं प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी जाली. भारत आनी युरोपीय संघटनेन आयज वेपार, सुरक्षा, संरक्षण भागीदारी, हालसाल, आपत्ती जोखीम वेवस्थापन, पांचवे हायड्रोजन ह्या मळार 7 कबलातींचो आदान प्रदान केलो. ह्या संदर्भात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले, भारत आनी युरोपीय संघाचे संबंद घटमूट जाल्यात आनी संबंद नव्या उंचायेचेर पावल्यात अशें तांणी सांगले. हो फकत वेपारी करार न्हय तर वांटून घेतिल्ल्या समृद्धीचो नवो ब्लूप्रिंट आसा. एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है. भारत उर्जा सप्तक 2026 आयज केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, UAEचो उद्देग आनी प्रगत तंत्रज्ञान मंत्री सुलतान अहमद अल जाबेर आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत दक्षिण गोंयांत जालें. ते आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी पद्दतीन ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. उर्जा संवादाक कृतीन नवनिर्माणक अंमलबजावणीन आनी म्हत्वाकांक्षांक ठोस परिणामांत रुपांतरीत करपाक ही संवसारीक परिशद एक म्हत्वाचो आंतरराष्ट्रीय मंच आसा अशें उलोवप्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आपल्या मुखेल उलोवपांत मंत्री पुरी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला उर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता आनी हवामान न्याय हाचे कडेन भारतान केल्ल्या स्थिर आनी लवचीक प्रगतीचो तांणी नियाळ घेतलो. प्रगत तंत्रगिन्यानाची उदरगत करून राष्ट्राची सुरक्षा चौकटी घटमूट करपाक संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन म्हत्वाची भूमिका साकारल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींतल्या DRDO शास्त्रज्ञांच्या अभिनंदन सुवाळ्याक संबोधीत करतना मंत्री उलयताले. DRDO कडेन विमान, क्षेपणास्त्रां, शस्त्रां आनी प्रगत संगणक ह्या विशींचो 45 लॅब आसात आनी ताका लागून देशाच्या संरक्षण क्षमताचो फाटीचो कणो जाला अशें तांणी मुखार म्हटलें. के मैदान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है. जो देश तेजी से सोचता है, जो देश तेजी से निर्णय लेता है और जो देश तेजी से टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करता है वही आगे रहता है. रिसर्च से लेकर प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से लेकर टेस्टिंग तक और टेस्टिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक के बीच का समय हमें कम करना होगा. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदी सरकारान आयज संसद भवनात सर्वपक्ष बसका आपयली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. राज्यसभेतले सभाघराचे फुडारी JP नड्डा, केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ. L. मुरुगन हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश, द्रविड मुनेत्र कळघमाचे फुडारी तिरुपी शिवा, तृणमूल काँग्रेस फुडारी सागरिका घोष, समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज ब्राझीलाची मुखेल एरोस्पेस उत्पादक कंपनी एम्ब्रोअर आनी अदानी ग्रुप हांच्या मदीं भारतांतली प्रादेशीक वाहतूक विमान परिसंस्था विकसीत करपा खातीर जाल्ल्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. प्रादेशीक हवाय कनेक्टिव्हिटी खातीर एंड टू एंड स्वदेशी उपाय तयार करपाक ही संघटना म्हत्वाची भूमिका वठयतली अशें मंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. हवामान. आयज हरियाणांतल्या भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत आनी जिंद ह्या सयत हेर जिल्ल्यांनी हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस आनी गारो पडल्यो. फतेहाबादेंतल्या रोहतक, मेहक आनी नाहला वाठारांत पावसा सयत व्हडा प्रमाणांत गारो पडल्यो. जाल्यार बारवाला, अग्रोहा, बहलगड, सोनीपत आनी गुना हांगाय उटंगारांनी गारो पडल्यो. ताका लागून सांसवां, गंव आनी हेर रब्बी पिकावळीचें लुकसाण जालें. हवामान खात्यान फाल्यां लेगीत कांय वाठारांत अशीच परिस्थिती आसपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.